Welcome my YouTube channel Study 27. हेलो पिलामाने आम यूट्यूब चैनल स्टोरी 27 समस्त को स्वागत। पिलामाने आज आमे तम हस खुशी बहिर पाठ नंबर 21 पलाओ पलाओ पृथ्वी फाटिला पढ़ा। बुझीला पिलामाने मु तम मानकु आज गोटे मजा गप शुणाऊँगी। देख पिले माने कौन होइछि, शृगालटीए अच्छी। शृगालटीए बनरे बुलुथिला। पिलामाने तमे बन देखिच? हाँ निश्चय देखि। बनरे देख पिले माने शृगालटीए अच्छी। से शृगाल बन देई जाउथिला। देख पिले माने कौन होइछि, गोटे बेल गछ अच्छी। बेल गछ देखिच केमिति बेल गुड़िक फलिछि। बुझी होइछि पिला माने? हाँ देख बेल गछ देई गला बेले पछरु जोर सुबिला ठो किना। बुझिला पिला माने? शृगाल एकमुआ होई दौड़िला। से कौन होइछि ताहा जानि न पारि एकमुआ होई दौड़िछि। बुझिला पिला माने? बाटरे ठेकुआ पचारिला कौन हैला। देख पिला माने से एकमुआ होई दौड़ुछि। बाटरे से ठेकुआ को भेटिछि। ठेकुआ पचारिछि बिलुआ को जे भाई कौन हैला एमिति दौड़ुछ? हाँ से उत्तर कौन कहिछि देख, पलाओ पलाओ पृथ्वी फाटिगला। आग पछ होई दुहें दौड़िले। से कहिछि जे पलाओ पलाओ पृथ्वी फाटिगला। आग पछ होई से माने दुहें दौड़ाकू लगिले। तापरे बाटरे से माने कौन को देखिछन्ती, बाटरे मृग पचारिला कौन हैला भाई तमे दुई जण दौड़ुछ? से कहिला पलाओ पलाओ पृथ्वी फाटिला। से भी कहिछि जे पृथ्वी फाटिगला, पलाओ समस्ते पलाओ। बाट जाक जीए जहाकू देखिला कहिला पलाओ पलाओ पृथ्वी भी फाटिला। देख पिले माने कौन होइछि, बनरु सबु जीव दौड़िबार देखि सिंहराज पचारिले समस्ते एक मुहे दौड़ुछन्ती। प्रथमे बिलुआ, तापरे ठेकुआ, तापरे समस्ते। बुझिला कौन हैला? समस्ते कहिले पृथ्वी फाटिगला। बुझिला पिला माने? सिंहराज बुझी जानिले कथाटा शृगाल कहिछि। राजांक सहित जीवापाई केही राजी हेले नाही। देख कौन होइछि तापरे, देख बन राजा होइछि सिंह। समस्ते दौड़ुछन्ती एक मुआ होई। हरिण, तापरे ठेकुआ, बिलुआ, तापरे घुसुरी। बुझिला पिला माने? माଙ୍କड़ भी दौड़ुछि। सेमिति देख राजांक सह हाथी शृगाल को धरी बेल गछ पाखକୁ गले। देखिले बेलटा दुई फाल होई पड़िछि। तापर तदंत करने जाई से बेल गछ पाखକୁ गले जे देखिले जे बेल दुई फाल होई पड़िछि। से बेलर फांका आवाज रे बिलुआ भाविछि कि ना पृथ्वी फाटिगला आउ एक मुआ होई दौड़िछि। आउ जेउ जीव को देखिछे से कहिछि पलाओ पलाओ पृथ्वी फाटिगला। बुझिला पिला माने? हाँ वर्तमान देख आमे अभ्यास कार्य करिबा। छविर नाम पाई खाली जगार पूरण करिबा। पिला माने तमे देखि पारुथिबो जे छवि रे कोन कोन चित्र अछि। याकू तमे कोन कहिथा? ऋषि। याकू कोन कहिथा? कोन कहिथा? मृग। याकू शृगाल। आउ याकू कृषक। सेमिति आमको वर्तमान देखिबाकू हेबो एवं आंसर लिखिबाकू हेबो। देख ऋषि लिखि पारिबो। देख पिले माने मु कलम आणुछि। ऋषि ऋषि हेबो। तापरे मृग, मृग लिखि हेबो। शृगाल हेबो। कृषक हेबो। बुझिला पिला माने? हाँ घरे पशुथिबा पशु पक्षी चित्र को छवि सह ओ बनरे रहुथिबा पशु पक्षी छवि को बण छवि सह जोड़िबा। पिले माने आम घरे आमे विभिन्न प्रकार पशु पक्षी आमे पालन करथां। किंतु किछिटा अछंती जे माने बनरे रहंती आउ किछिटा अछंती जे माने आम घरे रही थांती। पिला माने कहि पारिबो केउ माने बन रहंती? हाँ तमे कह महिषी बनरे रहे ना घरे रहे? तमे कहिबो घरे रहे। हाँ राइट। तापरे कहिबो मेंढा, मेंढा बनरे रहे ना घरे रहे? तमे कहिबो घरे रहे। ठेकुआ, ठेकुआ किंतु बनरे रही थाए। तमे समस्ते जानिछ ठेकुआ केउठा रही थाए? बनरे। हरिण कोठी रहे? बनरे। सेमिति बाघ, बाघ को तमे घर रखि पारिबो ना, बाघ बनरे रही थाए। सेमिति वर्तमान आमे गार टाणीबा। देख पिले माने सेमिति आमे वर्तमान गार टाणीबा। देख मु आनिछि महिषी को आमे कोठी देला? महिषी को देला घर को, मेंढा को देला घर को, गाई को देबा घर को, तापरे शुआ को देबा घर को, कुकुड़ा को भी देबा आमे घर को। बाकी किए रहिले? हाँ बिलेई भी घर को जीव। बुझिला पिला माने? कुकुर, कुकुर भी घर को जीव। एते जण
ସେମାନେ ଘରେ ରହିପାରିବେ, ତାକୁ ପୋଷା ଭାବରେ ଆମେ ରଖିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବାଘ ତ ଯିବ କେଉଁଠିକୁ? ବାଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଘ ବଣକୁ ଯିବ। ସେମିତି ଆଉ କିଏ ଯିବ? ହରିଣ ବଣକୁ ଯିବ, ଠେକୁଆ ବଣକୁ ଯିବ। ବୁଝିଲା? ହଁ, ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 10 ଟଙ୍କାରେ କି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବା? ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବ? ଯଦି 3 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, କଦଳୀ 2 ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି, ସେଓ 3 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ ଏଇ ଫଳ 3 ଟଙ୍କାରେ। ତାପରେ ବାଇଗଣ 1 ଟଙ୍କାରେ, ବନ୍ଧାକୋବି 4 ଟଙ୍କାରେ, ପଣସ 9 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ ମୂଲା 2 ଟଙ୍କାରେ। 10 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ କ'ଣ କିଣିପାରିବ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 10 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ କ'ଣ କିଣୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 3 ଟଙ୍କା ଯୋଗ 3 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଯୋଗ 2 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଯୋଗ ଟଙ୍କାଟେ 9 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ କିଣିପାରିବା? ଆଉ 9 ଟଙ୍କା ପରେ 2 ଟଙ୍କା 11 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ କିଣିପାରିବ, ଦେଖ 10 ଟଙ୍କା ଆମେ କରିବା, 3 3 6 6 ଆଉ 4 10, ଏଇ 3ଟା କିଣିପାରିବ। ତାପରେ 9 ଆଉ 10 କିଣିପାରିବ ତୁମେ। ତାପରେ 3 3 6 ଆଉ 4 10, ଏମିତି ତୁମେ କିଣିପାରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ। ଖାଲି ଘରେ ଥିବା କେତେ ହେବ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟି ଆଉ 7ଟି, 9 7 କେତେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଗଣି କହିବ। 9 7 ହୋଇଯିବ 16, 9 7 16। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଗଣିବ। ତାପରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିବ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଥିରେ କେତେ ଆମେ ଗଣିଲା? 7, ଏଠି ଆମେ 5, ମିଶି କେତେ ହେଇଯିବ? 12। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ। ସେମିତି ଫୁଲକୁ ତୁମେ ଗଣ। 1 2 3 4 5, ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠି 5। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଥିଲା କେତେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି 5 ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା? ଏଠି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର 8। 5 ଆଉ 8 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? ଏଠି ହେଇଯିବ 13। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ। ଆସ ଯୋଡ଼ିବା। 6 ଆଉ 4 ମିଶି କେତେ ହେବ? 10। 8 ଆଉ 3 ମିଶି କେତେ ହେବ? 11। 9 ଆଉ 7 ମିଶି କେତେ ହେବ? 9 ଆଉ 7କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 9 7 16 ହୋଇଯିବ। 6 ଆଉ 6 ମିଶାଇ ଦେଲେ 12 ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏ ବାଟେ କ'ଣ ଥିବ? 6 5 11, 7 5 12, 7 3 10, 8 8 16। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କେଉଁଟା କେଉଁଠାରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର ଆଣିଛି। 9 ଆଉ 7କୁ ମିଶାଇଲେ 16, 8 8 ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? 16 ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି। ବୁଝିହେଲା? 6 ଆଉ 6 ମିଶିଲେ 12 ହେଉଛି। 5 ଆଉ 7 ମିଶିଲେ 12 ହେବ। ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ହେଉଛି। ସେମିତି 8 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 11। ସେମିତି 6 ଆଉ 5 ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? 11। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଲେଖିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖାଲି କରି ଲେଖିବା। ଶୃଗାଳ, ମୃଗ, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲି। ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଶୃଗାଳ, ମୃଗ, କୃଷକ, ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଖାଲି ଘରେ ଛବି କରିବା ଓ ଚିହ୍ନ ପରେ ଖାଲି ଘରେ କେତେ ହେବ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ 7ଟି ଫୁଲ, 7ଟି ଫୁଲ କରିବ। 7 ଆଉ 5 ଫୁଲ ମିଶି କେତେ? 12ଟି ଫୁଲ ହେବ। 8 ଆଉ 8 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 16 ହେବ। 5ଟି ଆଉ କେତେ ମିଶିଲେ 14 ହେବ? ଏଠାରେ 9 ହୋଇଯିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏମିତି 8 ନମ୍ବର ପାଠ 21ରେ ରୁ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆସ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଗାଲ ଶ୍ରୁ ହେବ କି? ନା, ଶୃଗାଳ ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଶୃଗାଳ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖି ବତାଇବି। ଦେଖ, ଶୃଗାଳ, ଶୃଗାଳ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଠ ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ମଜା ମଜା ଗପ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିବି ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଆଜି ପଢ଼ିଛୁ ପଲାଅ ପଲାଅ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହି ପାଠ? ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।